Draga moja ekipice, evo nas večeras ponovo sa našim Crossom koji će odraditi svoje drugo predavanje ili izlaganje u susret seminar, odnosno Masterclassima u Zagrebu koji će se održati 29.2. i 1.3. Ovo će trajati kratko, možda 15-20 minuta, eventualno ukoliko vi budete imali pitanja, onda može trajati malo duže. U svakom slučaju, evo ga, samo da krenemo. Ja bih sada samo molila da mi vi kažete da li nas vidite i da li nas čujete. Mislim da imam nekakav problem radi toga što ja nas ne vidim u YouTube-u. Samo malo, sve je ok, evo ga, kažu da je sve ok, hvala najljepša, evo ga, krećemo sa radom, ja ću sada povući i prepuštam vas Silviji, našoj prevoditeljici. Silvija, najljepša hvala unaprijed, i Matthew koji će odraditi ovih 15-20 minuta. Vi ukoliko imate pitanja, slobodno postavite sa strane i pitat ćemo Matthewa. Evo ga, sada da pozdravimo Silviju, da pozdravimo Matthewa. Hi. Hello, hello. Okay, so from an introduction standpoint and from, let's call it an update standpoint, what I wanted to share were 3 reinforcing factors that will be central themes throughout next Saturday and Sunday's Masterclass workshops, both the focus on life and the focus on business success. And okay. Good. Dakle, željela bih podijeliti s vama prije ove 2 radionice koje planiramo 3 faktora jako bitna koja će biti prisutna i na jednoj i na drugoj radionici, znači i na onoj koja se odnosi na uspjeh u životu i ovu koja se radi o biznisu. And these 3 principles can be summarized in what I call the 3 F's. Znači, ta 3 principa se mogu sažeti u onome što na engleskom jeziku su 3 puta F, a to bi bilo? In English, the first F stands for focus. Ok, prvi je fokus i na hrvatskom F. Good. Being clear what to focus on, the core priorities for our success, for our fulfillment, another F. Ok, znači treba nam biti jasno na što ćemo se fokusirati, što je najvažnije za naš uspjeh. A drugi F na engleskom je fulfillment, to bi bilo ispunjenje. Okay. One of the challenges for all of us is what to focus on and in what order. Znači ono što je bitno je na što se trebamo fokusirati i to kojim redoslijedom. In life this manifests of course in the many priorities that we are juggling. U osobnom životu imamo jako puno prioriteta kojima neprestano žongliramo. Our health, our work, our relationships, our purpose in life. To su zdravlje, posao, odnosi, naša životna svrha. In work and business, our service model, our manufacturing, if that's the case, manufacturing details, our research and development, finance, marketing, hiring. A u biznisu, znači, to su različiti vidovi biznisa, kao na primjer unajmiti dobre radnike, reklama, proizvodnja, tip usluge koje nudimo. And providing, of course, services and products that have a solid and growing market. Isto tako, trebamo pružiti usluge i proizvode koji imaju solidno tržište koje neprekidno raste. These are all facets of focus. Sve su to dijelovi našeg fokusa. So built within both days' masterclasses will be a laser focus on how to focus for maximum success. Znači ono što će biti jako bitno oba 2 dana ovih radionica je da ćemo učiti kako se fokusirati pravilno. So fundamentally it's about alignment with focusing on what's important, knowing what's important. Dakle, najbitnije je da prvo prepoznamo što je to bitno i onda da se fokusiramo na to bitno, da se uskladimo s time. And being able to live that focus predominantly day in and day out moving forward.
I isto tako da možemo onda svakodnevno živjeti taj fokus u svom životu od tog dana pa nadalje. So that's the first, you could say, foundation in the pyramid is focus and alignment on the right priorities in the right order. Dakle, mogli bismo reći da je temelj naše piramide fokus i usklađivanje sa svojim prioritetima i to u pravilnom redoslijedu. And in doing this, we're going to explore and begin to practice core principles of strong and successful focus on what counts. Mi ćemo istraživati osnovne principe snažnog i uspješnog fokusiranja i fokusa na ono što je bitno. Universal principles such as the golden ratio and the Fibonacci sequence. Univerzalni principi kao što su zlatni rez i Fibonaccijev niz. The greatest business success story never told. Zatim, najveća priča o biznisu koja nikada nije ispričana. Which has at its root quality. A u svom korijenu ima kvalitetu. As a foundation for maximum productivity and profitability. Kvalitetu koja je osnova za maksimalnu produktivnost i isto tako profitabilnost. And of course the core principles of health in every element. Health in mind, body, spirit, energy and focus. Isto tako osnovni principi zdravlja u svakom pogledu, znači zdravo tijelo, energija i fokus. These are critical elements of the foundational focus principles that our system of success as human beings is built on. Znači ovo su glavni principi tog fundamentalnog fokusa za nas kao ljudska bića na kojima se gradi naš uspjeh privatno i poslovno. And they apply beautifully, like gravity, to life, to relationships, and of course to business. I ovi se principi jako dobro mogu primijeniti na naš život, na odnose i na posao. Now, we're going to move from focus as our foundation into what I call fire or energy. Ok, nakon toga prelazimo na ono što nazivam, to je drugo F, engleski fire, vatra ili energija. And this is where we tap and channel our inner fire, our life force, into our daily practice. Znači ovdje ćemo se povezati sa svojom unutarnjom vatrom, našom životnom silom koju ćemo otkriti i dovesti u svoj svakodnevni život, pretočiti je u praksu. Because focus requires fire, requires energy, requires action. Jer za fokus nam je potrebna ta vatra, potrebna nam je energija, odnosno akcija. So how can we raise, maintain, continue to grow our energy of our life, of our health, of our body, of our spirit, and of our mind? Dakle, pitanje je kako možemo podići i održavati tu energiju našeg duha, tijela i našeg uma. Because one of the absolute necessities, non-negotiables of success in any endeavor is energy. Jer ono što je potrebno za apsolutno svaki uspjeh u bilo čemu da se trudimo, to je energija. We need to pump it up in ourselves and in our lives. I moramo podići razinu energije u sebi i u svom životu. And we need to share it and light it up in the world around us. Isto tako trebamo podijeliti tu energiju sa svijetom, širiti je u svijetu oko sebe. And there are priceless practices, strategies, simple actions based on universal principles that we are going to explore and put into daily practice as a result of these 2 days of master classes. I dakle, mi ćemo u ova 2 dana radionica otkriti i uvježbati neprocjenjive principe, prakse, vježbe kako učiniti to, pojačati svoju energiju. And the final F in English stands for follow through. Ok, znači posljednji F na engleskom follow through, to znači ići do kraja, dovršiti ono što smo počeli. When you've got laser focus on the best, maximally powerful priorities in the right order,
Znači jednom kad imate snažan fokus na svoje najvažnije prioritete i to u pravilnom redoslijedu, and you've got the fire to practice them, imate vatre, odnosno energije da biste to sproveli, and the last critical step is to follow through, to stay consistent, to have sustained practice of these focus fire elements so that we can follow through and enjoy the results of that focus into action. I znači taj posljednji dio koji nam je potreban je da ne odustanemo, da budemo konzistentni u provođenju toga što smo počeli, da provedemo svoje principe u akciju. And so for this final element of follow through, we bring in the element of measurement. We bring in the element of simple performance tracking. U ovom posljednjem elementu, kako ostati dosljedni, uvest ćemo mjerenje, kako mjeriti svoj uspjeh. This will be tied to a very simple, intuitive, and powerful form of self-led follow-through, where we'll also identify a close coaching buddy or alliance. Buddy. Okay, znači tu ćemo raditi tako da identificiramo svog prijatelja, trenera koji će nas pratiti u tome. Okay? You know, it's interesting. In the universe, we find that success often follows the law of three. Zanimljivo je da u svemiru često vidimo da uspjeh slijedi zakon broja 3. We see the Father, the Son, and the Holy Ghost. Imamo, na primjer, Oca, Sina i Duha Svetog. We see the Father, Mother, and Child. Isto tako imamo majku, oca i dijete. We see the list going on and on through infinity. Success tends to follow three. I tako dalje. Znači, uspjeh ide po troje, možemo reći. It's said in marketing that if you just have one impression, it's random. U marketingu kažu ako imate samo jednu impresiju da to je nasumično. Two impressions or messages, well, it's something interesting. It kind of catches your attention. Kad imate dvije poruke, onda da to je nešto zanimljivo, privuklo vam je pažnju. But three impressions or messages in a relatively short amount of time is a pattern, and the brain recognizes and takes in patterns. Ali kad imate 3 slike ili poruke u kratkom vremenu, to je već uzorak i onda vaš mozak prepoznaje, upija taj uzorak. And so, focus, fire, and follow through. Dakle, fokus, vatra i ustrajnost. These will be the foundational elements of our Masterclass for life success and for business success. To će znači biti temeljni elementi naše dvije radionice za uspjeh u životu i u poslu. And I want to conclude with one last point, and it's the point of what I call jigsaw cognition. What's that? You know the pieces of a puzzle with little pieces? Yes. In America, we call them jigsaw puzzles. Okay. Because the puzzles are usually cut with a special saw called a jigsaw. So we could call it puzzle piece cognition. Ok, znači završio bi sa nečime što ja volim zvati razumijevanje slagalice. It's a similar concept that I shared with Crossom on the television show. Znači to je sličan koncept sa onim koji sam pričao u emisiji Na rubu znanosti, ako ste gledali. Where I spoke about the fractal and how a small part represents or has the pattern of the whole. Kad sam govorio o fraktalima i o tome kako jedan mali dio ima zapravo sve dijelove cjeline. Each masterclass is only one day long. Svaki od ovih seminara bit će samo jedan dan. We could spend days, weeks, months, and even years on the content that will be shared. A taj sadržaj koji ću podijeliti s vama mogli bismo potrošiti na njega tjedne, mjesece, pa čak i godine. My aim is that each and every participant learns and walks away with priceless pieces of the puzzle. Moj cilj je da svaki sudionik nauči i ode kući sa neprocjenjivim dijelovima slagalice. Golden pieces of the puzzle with which they can use
to create the entire picture of custom personal success in life and health and in business. To će biti vaši zlatni komadići i slagalice koje onda možete upotrijebiti da biste stvorili svoj potpuno osoban uspjeh u vašem životu i poslu prilagođen vama. As in all learning that counts, it is not the quantity, I repeat, not the quantity of what we learn. Ponavljam, nije važna količina ovog što učimo, kao i u svakom učenju. It is the quality, the focus, the fire, and the follow-through on the quality of what we learn. Bitna je kvaliteta, odnosno bitan je fokus, vatra i ustrajnost u kvaliteti onoga što učimo. Now, I will be bringing genius principles from proven masters of worldwide business and health success. Ja ću vam dati naprosto genijalne principe poznatih majstora, uspješnih na području biznisa i zdravlja. Principles from human beings of Einstein caliber, including Einstein himself. Dakle, to su principi ljudi koji su bili Einsteinovog kalibra, uključujući znači i samog Einsteina. But as importantly, and for me even more excitingly, the principles that inspired these master geniuses across time. A ono što smatram da je još važnije i meni još bitnije, to su principi koji su inspirirali ove genijalce. The universal principles of nature, of quality, of unity, and of value. To su univerzalni principi prirode, kvalitete, jedinstva i vrijednosti. Which we will explore and put into a system of practice so we can all follow through and reach and enjoy our highest potential. Mi ćemo dakle istražiti ove principe i organizirati ih u jedan sustav prakse koji možemo primijeniti i onda ostvariti i uživati u svom najvećem uspjehu. These principles have and continue to transform my life and everyone I have the honor to share them with around the world. Ovi su principi promijenili i još uvijek mijenjaju moj život i živote svih onih ljudi s kojima sam imao čast podijeliti ih širom svijeta. And I believe that in these increasingly challenging times, they can be the best insurance and the best assurance that we will stay healthy and grow and reach our potential. Vjerujem da u ovim jako izazovnim vremenima ovi principi nam mogu osigurati da ostanemo zdravi i da postignemo svoj puni potencijal. As we all know, we are surfing in a sea of uncertainty in these times. Kao što svi znamo, mi u ovom vremenu zapravo surfamo u moru nesigurnosti. Whether it's the worldwide economic situation of a rapidly increasing debt, bez obzira mislimo li na situaciju kad se dug u svijetu sve više povisuje. the emerging virus situation from China, Bilo da se radi o ovoj situaciji s virusom iz Kine, and the continuing uncertainty across the planet in the affairs of man. i o sve većoj nesigurnosti u ljudskim poslovima širom svijeta. There are rock-solid universal principles that if we align and practice them can give us the best potential to not only survive these times, but to thrive. Dakle, unatoč svemu tome postoje ti vrlo čvrsti univerzalni principi koji nam mogu pomoći, ako ih primjenjujemo, ne samo da preživimo, već da istinski živimo vrlo uspješno. And to realize our highest potential as human beings. Isto tako da ostvarimo svoj najviši potencijal kao ljudska bića. So, my hope is that you feel some of my excitement and passion for these coming 2 days of masterclasses in Zagreb. Nadam se da i vi možete osjetiti jedan dio mojeg uzbuđenja i strasti za ove nadolazeće radionice u Zagrebu. I would like the opportunity to attend too,
but that won't be possible because I'll be presenting. I ja bih želio sudjelovati kao polaznik, ali to nažalost nije moguće jer ću ja prezentirati radionice. And I promise that I will give you, each and every one of you, my absolute best, and we'll have the opportunity to engage personally as well in our time together in about 1 week's time. Ja vam obećajem osobno da ću svakom od vas dati najbolje od sebe i imat ćemo mogućnost, znači, i osobno porazgovarati za otprilike tjedan dana. So with that, I send my highest blessings and greetings from the United States and look forward to seeing you in your beautiful country in the very near future. Dakle, šaljem svoje pozdrave i blagoslove iz Amerike i veselim se što ću vas ubrzo vidjeti u vašoj prekrasnoj zemlji. This is Matthew Cross signing out from New York. No signing up. Not yet, I was just saying that. Dakle, ono što ja mogu reći to je da stvarno ovo što Matthew kaže da će se posvetiti svima, to vam stvarno tako je, dakle vrlo predan i posveti se svima kome išta nije, kome je bilo što nejasno ili želi informaciju, fantastično. Imamo 2 pitanja, pa vrlo kratko. I prvo pitanje je bilo kako podignuti imunitet, a drugo pitanje je bilo kako se može koristiti pravilo zlatnog reza i Fibonaccievog niza za napredak i razvoj u biznisu. Okay, so the first question was how to raise your immunity. And the second question was how to use the Fibonacci sequence and the golden ratio in business. Wonderful questions. So, how to raise one's immunity is a beautiful general question. So if we take it at a big picture level for a few moments, and then come in with 1 or 2 solid examples, I think that's our best approach. Dakle, pitanje o imunitetu je jako široko, a mislim da je najbolje da damo 2 primjera, da je to najbolji, 2 konkretna primjera, da će to biti najbolji pristup. So, the fundamental way to restore immunity is to step back and realize that our immune system is kind of like the operating system in a computer or your phone. Osnovni korak oko podizanja imuniteta je da shvatimo da je naš imunosni sustav na neki način sličan sustavu u vašem kompjuteru ili mobitelu. It's the master program that controls all of the functions, you could say, of the hardware of the body. The software system that controls the functions of the hardware. Mogli bismo reći, znači, da je naš imunitet kao software koji kontrolira hardware, a hardware bi bilo tijelo. And the best way to restore the immune system is fundamentally to return to nature. Dakle, osnova u tome kako podići svoj imunosni sustav je da se vratimo prirodi. Now that may sound overly simplistic. To se možda može činiti prejednostavno, prepojednostavljeno. To paraphrase Einstein, simplicity is genius. Međutim, da citiram Einsteina, ujednostavnost je genijalna. All of us in our race for short-term results and material rewards svi ljudi zapravo žele brze rezultate i brze nagrade, materijalne nagrade. Have been tempted, i svi smo mi bili u iskušenju. And many of us have actually gone down the road of disconnecting from nature. I mnogi od nas zapravo su postali odvojeni od prirode. And when we disconnect from nature, we lower the power and effectiveness, the efficiency and performance of our immune system. A kad nismo povezani s prirodom, onda se smanjuje naš imunitet, smanjuje se njegova snaga, efikasnost, djelotvornost. Now the language of nature, the code of nature, jezik prirode, odnosno njen kod, the formula by which nature operates with maximum efficiency, effectiveness and power, ona formula kojom priroda funkcionira sa najvećom efikasnošću, sa najvećom snagom, is known as the golden ratio and Fibonacci sequence. To je zapravo ono što je poznato kao zlatni rez i Fibonaccijev niz. Now, when we look at the basics of our immune system, the basics of health,
kad pogledamo osnove svog imunosnog sistema, osnove zdravlja, we look at the foundational building blocks of life and of living. vidimo osnovne građevne blokove života. Water, hydration. Znači to je voda, hidratizacija, Sleep, rest, and recovery. san, odmor i oporavak, Proper posture of the body. odgovarajuće držanje tijela, Nutrition, of course. naravno prehrana, Exercise and movement. vježba i kretanje, Happiness. sreća, Relationship. odnosi, Inspiration, inner peace. inspiracija i unutarnji mir, Oxygen, air, breathing. disanje, odnosno kisik, zrak. These are all critical drivers or cornerstones of health and well-being. Ovo su nam neophodni dijelovi za naše zdravlje i dobro stanje, Of our immune system's foundation. za osnove našeg imuniteta. And we tend to go for the quick fix in our time. Međutim, u današnje vrijeme svi mi tražimo nekakav brzi popravak, The latest drug or herb or superfood or new exercise technique. koncentriramo se na najnoviji lijek ili na neku super hranu, neku ljekovitu biljku možda ili novi tip vježbanja. And it's not to knock or lower the effectiveness of such things, Ne želimo osporavati efikasnost takvih stvari, but as the Pareto principle, the 80-20 rule tells us, međutim, princip pravila 80:20 nam kaže 80% or more of the results come from 20% of the actions. kaže nam da 80% rezultata dolazi iz samo 20% naše akcije. 80% or more of our immune system's healthy functioning Isto tako, 80% ili više zdravog funkcioniranja našeg imunosnog sustava comes from honoring and integrating the foundational practices of healthy lifestyle. dolazi iz toga da poštujemo i da integriramo ove osnovne prakse zdravog života. In the correct sequence. I to opet u pravilnom redoslijedu. That means specifically, at least covering the first three in this call, that the foundation is oxygen and breathing. A to bi značilo ukratko da je osnova kao prvo disanje, odnosno kisik. Most diseases of our time are anaerobic with lower body oxygen. Većina bolesti našeg vremena su anaerobne, dolaze zbog toga što imamo premalo kisika u tijelu. So job one is breathe consciously. Dakle, vaš prvi zadatak je dišite svjesno. That means don't breathe on autopilot like an auto transmission car. Dakle, nemojte disati na autopilotu kao da ste auto bez vozača. Switch to manual sometimes, manual override. Dakle, ponekad se morate vratiti na ručno upravljanje. And bring the golden ratio into your breath to harmonize and align and reconnect with nature. I u svoj dah uvedite zlatni rez kako biste se ponovo uskladili i ponovo povezali s prirodom. How can you do this simply? A kako to jednostavno učiniti? The golden ratio can be found in the Fibonacci numbers. Zlatni rez može se naći u Fibonaccijevim brojevima. 5/8, 1.6 ratio. A to je odnos 1,6, odnosno 5/8. So we breathe into the count of 5. Dakle, udišemo i brojimo do 5. And we breathe out to the count of 8. A izdišemo i brojimo do 8. It can be a more rapid count of 5 to a more rapid count of 8. Možete za početak brzo brojati do 5, pa onda brzo brojati do 8. Or it can be very slow count of 5, such as 1, 1,000, 2, 1,000, and so on. A možete, znači, jako polako brojati, na primjer, 1, 1000, 2000 i tako do 5. The point is, if we take a few minutes a day, several times a day, and breathe in golden ratio,
Example, in to 5, out to 8. Dakle, ako uzmemo si po par minuta više puta na dan i dišemo na ovaj način prema zlatnom rezu, dakle udisaj do 5, a izdisaj do 8, our entire physiology and our immune system will begin to reconnect, realign, and resonate with nature. Cijela će se naša fizionomija i naš imunosni sustav početi rekalibrirati i ponovo povezivati s prirodom. Nature is the greatest doctor, A priroda je najveći liječnik, the greatest healer, najveći iscijelitelj the greatest teacher. i najveći učitelj. That's one small example on our foundational building block of health, well-being, and immune system restoration. To je samo jedan kratki primjer, znači osnove našeg zdravlja i imunosnog sustava. I'll touch briefly on the next two. The second is hydration, water levels in the body. Kratko ću spomenuti sljedeća dva primjera, to je, znači drugi je hidratacija, odnosno unos dovoljne količine vode u tijelo. In healthy adults, the water ratio in the human body is approximately the golden ratio, approximately 62%. Kod zdrave odrasle osobe, znači količina vode u tijelu isto tako odgovara zlatnom rezu, a to je otprilike 62%. When our water table falls below that, we suffer. Our health suffers, our energy suffers, our cognition and thinking suffers, and of course, our immune system is affected. I ako nam se količina vode u tijelu smanji, ispod toga mi patimo na svim razinama, znači naše tijelo, naš mozak, naše razmišljanje i naravno i naš imunosni sustav pati. So the key is to keep our water at a healthy level. Dakle, ključ je u tome da održavamo količinu vode na zdravoj razini In our body. u tijelu. And that's not determined by the amount of water we take in. We don't want to try and measure how many liters we should drink in a day. A to zapravo nije toliko vezano uz to koliko vode unosimo, znači ne bi se trebali koncentrirati na mjerenje toga koliko vode pijemo. That number is unique for all of us based on activity, sex, and so forth. Ta količina vode znači je različita za svakoga, ovisno o spolu, o aktivnosti i tako dalje. One of the best and easiest ways to make sure that we maintain a golden ratio balance of water in our body is to monitor the output. What? To monitor what? The output, the urine output in our body. Ok. Znači, najlakši način kako ćemo izmjeriti da li nam je količina vode odgovara zlatnom rezu je da mjerimo količinu urina zapravo koju proizvodimo. And the easiest measurement is to never let the output, the color of your urine or pee, to be darker than Chardonnay. A ključ je u tome da vam boja vašeg urina ne smije nikada biti tamnija od vina Chardonnay. Your urine or pee should run clear to Chardonnay. If it runs darker, you're underhydrated, and drink copious amounts of water until it starts to run closer to clear. Dakle, boja urina vam treba biti od prozirne do boje Chardonnaya. Ako počinje biti tamnija od toga, trebate popiti više vode i pratiti dok ne postane opet bistar i svjetavom. Okay? And there's, of course, many more cornerstones and milestones. We will go through these in depth, in practice sequence, so that everyone understands how to restore and maintain healthy immune functioning. Postoje znači još i drugi dijelovi ove slagalice, sve ćemo to pokriti na seminaru na praktičan način, tako da svako od vas na koncu razumije kako ojačati svoj imunitet. Now, I want to emphasize, this will also include an exploration of and integration of key superfoods. We still love and are fascinated with things that we can ingest and put in our body, and that has great merit. Isto tako željela bih naglasiti da ćemo istražiti i govoriti o najvažnijoj super hrani, jer uistinu isto tako jako je bitno što unosimo u svoj organizam i to nam može donijeti velike dobrobiti. Diet and nutrition, of course, plays a critical role in our health, performance, and longevity.
Naravno i naša prehrana igra ključnu ulogu u našem zdravlju i dugovječnosti i snazi. But it's not number one. Ona ipak, to nije broj 1. It's not number 2. Nije čak ni broj 2. So we want to support it to be its best. That is, diet and nutrition to function at its best. No, želimo odgovarajuću dijetu, odgovarajuću prehranu kako bi tijelo moglo funkcionirati na najbolji način. And when we correctly support it, everything else benefits and rises. I kad budemo tijelo podržali na ispravan način, sve drugo će imati koristi i sve će se oporaviti u tijelu. So, in summary, restoring the immune system is about honoring and practicing the correct sequence of lifestyle drivers of success, cornerstones of success, and infusing those cornerstones with nature, with the golden ratio and the Fibonacci sequence. Dakle, sažetak bi bio da je najvažnije za podizanje imuniteta je primijeniti ove osnovne principe vezane uz imunitet u pravilnom redoslijedu, primjenjujući Fibonaccijev niz i zlatni rez, i onda će sve drugo sjesti na svoje mjesto. So that's, I think, a pretty good summary of the immune system from a restoration perspective and both surviving and thriving. Mislim da je ovo bio prilično dobar sažetak što se tiče jačanja imuniteta kako bismo i preživjeli i živjeli odličnom kvalitetom. The next question. Let's take some time and focus a few minutes on the next question, which was? The next question was how to use the golden ratio and Fibonacci sequence in business. Yes, yes. Well, there are as many ways to utilize nature, again, nature's formula, which expresses itself as the golden ratio and Fibonacci sequence. Dakle, postoje mnogi načini kako možemo koristiti tu prirodnu formulu, izraženu kao zlatni rez, odnosno Fibonaccijev niz. As there are to utilize it in any arena, whether it's in creative pursuits, artistic pursuits, health, athletic performance, etc. Ove principe možemo koristiti u bilo kojem području života, za uspjeh u sportu, u kreativnosti, u umjetnosti, pa tako i u biznisu. So let's take some very easy examples, which are the visual representations of a business. It's logo. Daćemo vam jedan jako dobar primjer, a to je kako vizualno predstavljate svoj biznis, odnosno vaš logo. If we look at the logos of the world's leading organizations, such as Apple, Starbucks, Toyota, ako pogledamo znači logo nekih vodećih svjetskih firmi kao što je Apple ili Starbucks, Toyota, we find that these logos exhibit the golden ratio, vidjet ćemo da se i u njima skriva zlatni rez. which is a simple design principle again, A to je opet jednostavan princip u dizajnu, of a small part to a larger part. Imamo znači jedan mali dio naspram velikom dijelu That unites and integrates and energizes the whole. i oni zapravo ujedinjuju, integriraju i energiziraju cjelinu. What does this mean in simple terms? A logo that stands out to the brain and imprints in the brain, brands in the brain. A pojednostavljeno to bi značilo da logo mora se isticati, mora biti takav da ga vaš mozak primjećuje i da zapravo ostavlja dubok trag, nekako je upečatljiv je. We could say in a very simple way, a logo that has the golden ratio has nature secretly woven into its visual layout. Mogli bismo zapravo reći da logo koji u sebi sadrži zlatni rez, on ima tajno uključenu tu komponentu prirode u svoj izgled. And when logos have nature, the formula of nature, consciously designed into their layout, it lights up something in us. It delights us human beings because you could say we see ourselves, we see nature in the logo. And that's like saying, oh, that's part of me.
Znači, kad imamo tako jedan logo u koji je svjesno uključen taj princip prirode, on posebno apelira ljudima, zato što kad ga vidimo, na neki način to je kao da prepoznajemo dio sebe u tome i onda kažemo, aha, to sam zapravo ja. The logo is perceived as being friendly, as being interesting, as being somehow familiar and a part of me. Znači, taj logo mi percipiramo kao da nam je poznat, kao da nam je zanimljiv i kao da je na neki način zapravo jedan dio nas. And now this principle can be repeated at every level of the visual and the audio and even the kinesthetic. That's deeper than today's conversation, the feeling. But the visual layout and the audio logo can also reflect the Fibonacci sequence and the golden ratio in its design and presentation. Znači, možete onda iskoristiti zlatni rez i Fibonaccijev niz u vizualnoj komunikaciji za svoju firmu, isto tako i u auditivnim porukama koje šaljete na više načina. Međutim, ovo je sad jedna malo možda i preširoka tema za danas. Okay. And so the bottom line is, when you look at a website design for a company, business cards, brochures, anything that's visual, when we bring the simple principle of the golden ratio into its layout and design, it's not only easier to read, it's not only more familiar and friendly, it makes us more likely to unify with that product service company. Znači, kad pogledate bilo kakve vizualne materijale neke firme, njihovu web stranicu, brošure, čak i vizitke, ako su ovi principi uključeni u te vizuale, onda je to sve skupa lakše za čitanje, ugodnije i osjećamo se bolje i veća je šansa, znači, da nam to apelira. And so you can use your imagination about the countless applications of the golden ratio design in the visual transmission of your company, product, or service, and the power that holds. Dakle, mogućnosti kako iskoristiti ovo u vizualnom predstavljanju vaše firme, vašeg proizvoda su stvarno neograničene i samo mašta je tu granica. I možete vidjeti koliko je zapravo velika moć koju to ima u ovakvom predstavljanju. Now, when we bring in the golden ratio, the ratio or proportion of how we break parts from a whole so they're harmonious. For example, compensation. Kad onda u to unesemo zlatni rez, odnosno taj odnos, kako ćemo cijelinu rastvoriti na dijelove. For example, percentages of compensation in an agreement. Na primjer, kad imamo neki ugovor i onda imamo postotke naknada. Most agreements and compensation arrangements are more harmonious when the golden ratio is present. Većina ugovora i dogovora je više usklađena, harmonična, ako je prisutan zlatni rez. A very simplistic example is if we think of a circle which represents 100% of profit, net profit, let's say. Mislimo jedan krug koji predstavlja recimo 100% neto profita. The golden ratio would not divide that net profit, let's say, into a percentage that would be shared with the employees of a company into 50-50. Znači, kad bismo trebali podijeliti to, zlatni rez ne bi podijelio 50-50, recimo postotak koji treba podijeliti sa zaposlenicima firme. It would lean more towards a 60-40% distribution. Zlatni rez bi išao više prema 60:40 raspodjeli. Or closer to the golden ratio of 62-38%. Ili još bliže zlatnom rezu, znači 62:38%. The point is,
That's a macro, very simplistic example that instead of dividing something in half, which is a 50-50 static ratio, A poanta je zapravo umjesto da dijelimo nešto na pola, 50:50, to je jedan vrlo statični odnos. we would instead divide a whole into the more dynamic nature's 60-40 ratio. Umjesto toga podijelili bismo cjelinu u taj odnos 60:40 koji je dinamičniji i više povezan s prirodom. And this can be taken all the way down into fractions upon fractions upon fractions of any whole or part. They can be looked at through the lens of a 60-40 or approximately 8-5 ratio, 8 and 5 being numbers in the Fibonacci sequence. I ova se podjela onda može primijeniti na sve manje i manje dijelove cjeline. Znači uvijek imamo taj odnos 8:5, a to su brojevi koji se nalaze u Fibonaccijevom nizu. This will tend to support more dynamism, more energy, more harmony, and more potential for growth. Ovakva podjela podržava više sklada, više energije i više potencijala za rast. This is why nature uses this formula in this ratio at every scale to assure maximum harmony, unity, survival, and growth and thriving. Zbog toga se ova podjela nalazi u prirodi na najrazličitijim mjestima kako bi se osigurao maksimalni potencijal za sklad, za rast i za blagostanje. There is a third example I'll share in our call today, which is known as the first 15% principle. Podijelit ću s vama još jedan princip koji je poznat pod nazivom princip prvih 15%. And it is a mathematical reduction, a translation of the golden ratio into a very practical principle. To je zapravo prijenos zlatnog reza u jedan vrlo praktičan princip. And it says, On kaže, technical challenge here. Hold on just 1 second. There we go. Okay. This mathematical principle of the first 15% says, ovaj matematički princip prvih 15% kaže nam, and this principle, by the way, is arrived at through a reduction of the Fibonacci sequence of the golden ratio. Do ovog principa došlo je matematičkom redukcijom Fibonaccijevog niza na zlatni rez. It concentrates the focus into the foundational or first 15% of one's actions. Na ovaj način koncentrira se naš fokus na onih osnovnih, odnosno prvih 15% naše akcije djelovanja. One's actions in time. Našeg djelovanja u nekom vremenu. It says that if we take any measure of time, for example, the measure of our waking time, Ako uzmemo bilo koje razdoblje vremena, na primjer razdoblje našeg budnog vremena u danu, that the first 15% of our waking time, to bi značilo da prvih 15% našeg budnog vremena, if we look at our waking time as approximately 16 hours, recimo da smo budni otprilike 16 sati na dan, the first 15% of 16 hours mathematically is approximately the first 2 hours of our waking up, of our being awake. Znači, prvih 15% bi bilo otprilike prva 2 sata kad smo budni u danu. This formula of the first 15%, or in this case, the first 2 hours of that 16-hour awake time, ova formula prvih 15%, odnosno prva 2 sata u našem budnom vremenu tijekom dana, promises enormous power wherever it's applied. Kad to primijenimo, to nam obećaje jako veliku snagu. That is, if we identify and focus on the first 15% of anything we do, of anything we're involved in, To znači ako identificiramo i fokusiramo se na prvih 15% bilo čega što radimo, u što smo uključeni,
we take more care. We invest more time and energy and planning in that first 15% range. Ako uložimo više energije i vremena u planiranje tih prvih 15% određenog. And in this example, we take better care of ourselves. We clarify our focus. We do everything possible to build our energy in those first 2 hours of the day. U ovom našem primjeru to bi značilo da u prva 2 sata kad smo budni u danu osiguramo si određene prakse koje nam daju više energije, odnosno bolje se brinemo za sebe u tom vremenu. This assures maximum success of whatever we're involved in. In this case, our day tomorrow. Nam onda osigurati maksimalan uspjeh ostatka našeg dana. In a similar way, this principle applies to a critical business meeting. Na način ovaj princip se može primijeniti na važan poslovni sastanak. If you have an hour business meeting with a potential client or a potential partner, ako imate sastanak od sat vremena s potencijalnim klijentom ili partnerom, an essential golden ratio reduction of that hour is the first 15%, which would be the first 9 minutes approximately. Prvih 15% tog sata bi bilo otprilike prvih 9 minuta. If you plan for and get those first 9 minutes strong, your odds of success go through the roof. Ako dobro isplanirate i uložite da vam tih prvih 9 minuta bude najbolje, vaši izgledi za uspjeh će biti puno veći. There are countless other valuable examples of the golden ratio and the Fibonacci sequence, which we will explore and can be applied in any business of any type, of any size. Znači, postoje još mnogobrojni primjeri kako možemo primijeniti zlatni rez i Fibonaccijev niz u bilo kojoj vrsti posla, bilo kojoj firmi koja se bavi bilo čime i bilo koje veličine, i to ćemo sve istražiti na seminaru. They are fun, they are powerful, and they are surprisingly easy and simple to understand and implement. Ovi su principi zabavni, jednostavni, vrlo su moćni i iznenađujuće su laki za primjenu i lako ih je razumjeti i primijeniti. And they will assure maximum quality, relevance, and success and profitability of whatever venture you are currently engaged in business. I oni će vam osigurati uistinu maksimalan uspjeh, maksimalnu profitabilnost bilo kojeg posla kojim se trenutno bavite, u bilo kojoj vrsti biznisa. I return to the central principle, which, by the way, these principles are universal. The principles for health and the principles for business. When we realign with nature, with the universal principles of quality and value and unity, we essentially guarantee our greatest potential for success. I znači ponovo ću se vratiti na osnove, a to su ti univerzalni prirodni principi uspjeha koji se primjenjuju i na osobni život i na posao. Jednom kad se uskladimo s njima i naučimo ih primijeniti, oni uistinu garantiraju maksimalan uspjeh na svim područjima. Now those were two excellent questions, and they both beautifully framed the health side of the masterclass and the business side of the second masterclass. Is there a third question which we potentially could spend a few moments on before we wrap up today, or are those two sufficient? Bilo je još samo jedno pitanje, ali to nije treće, nego to je samo mala nadopuna, da li kod disanja dišemo na nos ili na usta, i zapravo smo završili, već smo više od 50 minuta, stvarno Matthew, velika hvala. Just one short thing and then we will wrap it up. When we breathe consciously, do we need to breathe through our nose only or through the mouth? Or Yes. The essential foundation, job one, is breathe consciously. That's job one. Okay? Znači, prvi zadatak. We're meant ideally to breathe in through the nose and ideally out through the nose.
there are very sensitive receptors in our nasal passages that regulate, that turn on, that allow our system to function with maximum vitality. Okay. Znači, idealno bi bilo da udišemo i da izdišemo kroz nos, jer u nosu imamo određene receptore koji nam omogućuju da dišemo i da funkcioniramo uz maksimalan uspjeh, maksimalnu vitalnost. That's foundational. However, if your nasal passages are blocked for any reason, or if you're involved in high demand sport, shifting to the mouth is fine. To bi bila osnova, međutim, ako vam je nos začepljen iz bilo kojeg razloga ili se bavite nekim sportom visokog intenziteta, u redu je i ako dišete na usta. So again, the focus is consciousness first, breathing through the nose, we'll call it second, because of the regulation systems built into our nose, and breathing, period, consciously is really the key thing to focus on. Dakle, ponovit ćemo, broj 1 je zapravo svjesnost kod disanja, a broj 2 bi bilo disanje kroz nos zbog tih sustava regulacije koji su ugrađeni u naš nos. The reason for the focus on the nose is multifold. The two primary reasons are, well, they're really synonymous. The nose, of course, is a filtration system. It's a very delicate filter. And it's also directly tied to the regulation. The nerve endings and so forth in the nasal passages are tied directly into the brain and how we regulate our system. So those two reasons, filtration and regulation, are really good reasons to breathe in and out through the nose. Glavna dva razloga zašto bismo trebali disati kroz nos je, prvi je filtracija, znači naš nos je vrlo osjetljiv filter, a drugi je regulacija živčanog sustava, odnosno u nosu se nalaze živčani završeci koji su povezani direktno s mozgom. By the way, the one thing we didn't mention is the power of visualization, of imagination, of breathing in light and or color. Znači, još jedna stvar koju nismo spomenuli, a bitna je, to je vizualizacija. Vizualiziramo, dakle, da udišemo svjetlost ili određene boje. What that means is, for a few more moments, is when you mix breathing with other senses, including imagination. For example, if you wish more love in your life, if you breathe in while imagining what that feels like, you will energize your body with much more than just oxygen, with the energy of love at a very deep, we could even say cellular level. Dakle, ako kombiniramo to disanje sa vizualizacijom, recimo na primjer da želite više ljubavi u svom životu, ako svjesno dišete i istovremeno zamišljate kad zrak ulazi kroz nos, da ulazi i taj osjećaj ljubavi, na taj način imate puno veće benefite od samog kisika i možemo reći da donosite energiju u svoje tijelo na staničnom nivou. The same can be said for health and the immune system. Isto važi naravno i za zdravlje i imunitet. To complement what other regimen you may be following, medical or otherwise, bez obzira na druge prakse koje slijedite, možda uzimate neke lijekove ili nešto drugo, you can greatly complement any health regimen or health restoration regimen bilo koji režim za održavanje zdravlja koji da koristite, ovo disanje će vam uvelike pomoći u tome. Both by utilizing the Fibonacci sequence of breathing into 5 and out to 8. Znači isto tako kad koristite Fibonaccijev niz, tako da udišete do 5, a izdišete do 8. And by breathing in and imagining golden or blue light into that part of the body which might require healing or restoration. A druga stvar je da pri udahu zamišljate zlatno ili plavo svjetlo kako ulazi ide u onaj dio tijela kojem je potrebno iscjeljenje ili ozdravljenje. These and other techniques, which are really at the future edge of science,
true science, natural science, are things we will also explore and practice in our masterclass. Ove i neke druge tehnike mi ćemo također istražiti i upoznati na našem seminaru, a to su tehnike koje su zapravo, možemo reći, najnovija i prava vrhunska znanost, prirodna znanost. This is one other critically, I think, fascinating element of what we will learn and explore together. Jedan važan, kritičan element koji ćemo naučiti zajedno, istraživati zajedno. I am a student and teacher of the greatest business success story and its principles in history. Ja učim i podučavam druge o najvećoj poslovnoj priči o uspjehu u povijesti biznisa. The concrete business success principles behind the greatest businesses today, from Apple to Toyota to Intel, name the company. A to su konkretni poslovni principi koji su zaslužni za uspjeh bilo koje velike firme na svijetu koji možete imenovati, na primjer Apple ili Toyota ili bilo koja druga. Principles that apply every bit as much to my company as to yours. To su principi koji su primjenjivi kao na moju kompaniju, ali isto tako i na vašu. With universal principles of quality and value and unity. To su univerzalni principi kvalitete, vrijednosti i jedinstva. Such as the golden ratio and Fibonacci sequence. Kao što je zlatni rez i Fibonaccijev niz. Such as the principles of quality in product and service. Kao što su principi kvalitete u vašim proizvodima i uslugama. And the more esoteric principles that fascinated people such as Nikola Tesla. I drugi, više ezoterični principi koji su fascinirali ljude poput Tesle. The sacred geometry of our world and the universe. Kao što je, na primjer, sveta geometrija našeg svijeta i svemira. Harnessing, channeling that energy for upliftment, for enlightenment, and for success. Kako kanalizirati tu energiju za uspjeh, za prosvjetljenje, za podizanje energije. In a way that lifts us and all those around us, and by connection the world. I to na način koji podiže nas i sve one oko nas, a preko nas i čitav svijet. These principles are all interrelated, interconnected. Svi su ovi principi srodni i međusobno povezani. And accessible to us all. Dostupni su svakome od nas. Okay, thank you so much. My pleasure. My pleasure. Mislim da smo došli do kraja, punih sat vremena. Velika hvala Matthew, velika hvala Silvija i velika hvala svima vama koji ste s nama. So we will wrap it up now. It's been almost 1 hour. Thank you very much, and everybody who has been with us. Yes, thank you everyone who's been with us as well. Please know that my original intention was maybe to speak for 15 or 20 minutes, but no one would stop me, so I had to keep going. Hvala svima koji ste nas pratili. Evo, ja ću reći da je moja prvotna namjera bila govoriti 10 do 15 minuta, ali kako me niko nije zaustavio, ja naprosto nisam mogao stati. I think I may have shared this, by the way, in closing. In my last, I think in the last seminars I had this. Did I have this? I think I did. But for those who haven't seen it, everyone will also be gifted with something exceptional at the Masterclass. Htio bih još reći da će svi na seminaru dobiti jedan poseban poklon. My personal business card. Oh yes, a to je moja osobna vizitka. Which looks like this. A ovako ona izgleda. Do you see a resemblance to that handsome person on that bill? Vidite li sliku ovoga, slično sa ovom zgodnom osobom na ovoj novčanici? Yes, it's $2 billion. A to je novčanica od 2 milijarde dolara. Oh, you might notice that the security stripe here, by the way, is not at the 50-50 mark. It's at the golden ratio mark.
možete vidjeti da ova crta po sredini zapravo nije po sredini, nego je prema principu zlatnog reza, 60-40. So my business card is permission to dream big, to imagine greatness. Moja ova vizitka vam daje dozvolu da sanjate velike snove i da zamislite nešto jako, jako veliko. And while it might be something of a stretch this evening, možda vam se to čini malo previše večeras, I challenge you to spend maybe 1 minute before you go to sleep tonight. Izazivam vas da provedete možda 1 minutu prije spavanja večeras, asking yourself, how would I spend $2 billion US, or maybe 2 billion euro? I zapitajte se u toj minuti kako bih ja potrošio $2 milijuna, odnosno 2 milijarde dolara ili eura. Let all doubt go for just 60 seconds. Otpustite svaku sumnju samo na 60 sekundi. And let yourself play and have fun around that level of imagination and expansion. I dopustite da nam to bude igra, zabava, ova vrsta imaginacije. 2 billion euro. 2 milijarde eura. What would you do with it? Što biste učinili s njima? See you in Zagreb in about a week. Vidimo se u Zagrebu za tjedan dana. Hvala lijepa još jedanput. Vidimo se u Zagrebu. Lijepi pozdrav. See you. Bye bye. Okay. Bye bye. Bye-bye, guys. See you later.